Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Defulur Rahman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu tentang Al-Usfuratu wal Fil, yang artinya cerita tentang burung pipit dan gajah. Mau tahu gimana ceritanya tersebut? Tonton terus videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Usfuratu wal Fil. Yuhka anna usfura sona'at asyan wa badat fih, wa kana hadzal asyu ala tariqil fil ila nahri, famarra al-fil dhata yawmin fawati'a asyal usfura wa hashama baydaha wa qatala farahuha. Falamma nadarat al-usfura ma hadatha li asyaha, alimat annal fila wal fa'il, fatarat fawaqa'at ala ra'sihi bakiyatan. Thumma qalat ayyuhal filul azim, lima hashamta baidi wa qatalta afrahi wa ana fi jiwarik, afa'alta hadha ihtiqaran li sya'ni. Faqala al-fil bikulli gurur, laqad kana ashuka ala tariqi ila al-ghadir wa lima arahu hina wata'ituhu. Fatarakathu wa tarat ila jama'atin minat tuyur wa syakat ilaihim ma fa'ala bihal fil. Faqalu laha wa madha naf'alu bihi wa nahnu tuyur. Faqalat natiru ala ra'sihi wa nankuru ainihi hatta tanfiqa. Fa'ajabuha ila dhalik wa dhahabu ila al-fil wa dhallu yankuruna ainihi hatta faqa'uha wa asbaha a'ma la yara. Thumma dhahabat al-usfuratu ila ghadirin fihi dufa'adahu kathiratun fashakat ilaihim ma fa'alahu al-fil. Qalat ad-dufada kaifa nusa'iduka litantaqami minhu? Qalat idhabu ma'i ila hufratin 'amiqatin qaribatin minhu fanaqani'u fiha, fa innahu idza sami'a aswatakum dhannaha ghadiran minal ma'i fawaqa'a fiha. Fadhahabat ad-dufada'u ma'al usfura wajtama'u fi hufratin wa bada'at fil naqiq. Lamma sami'al fil naqiqad dufada'i wa kana atshan aqbala yajri hatta waqa'a fil hufrah wa baqiya fiha hatta mata. Kesimpulan dari cerita di atas adalah mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dalam penyebutan suatu kalimat atau dalam arti yang sebenarnya. Hadallah wa iyyakum ajmain. Undur maqala wa la tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.